তরাই ডুয়ার্স প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে ও স্নেহ ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় নাগরাকাটার বামনডাঙ্গা মডেল ভিলেজে আয়োজিত হলো এক বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির। এদিনের শিবিরে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন ন্যাশনাল মেডিকো অর্গানাইজেশনের চিকিৎসক ডক্টর শ্রীকান্ত গাঙ্গুলি। দিনভর চলা এই ক্যাম্পে ৩৫০ জনেরও বেশি স্থানীয় মানুষ সর্দি, কাশি, শরীর ব্যথা, রক্তচাপ, ডায়াবেটিস সহ বিভিন্ন শারীরিক সমস্যার জন্য চিকিৎসকের পরামর্শ নেন। ক্যাম্পে উপস্থিত রোগীদের প্রয়োজনীয় ওষুধ ও বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়, দেওয়া হয় স্যানিটারি প্যাড। স্থানীয়দের মধ্যে এমন উদ্যোগ বিশেষ উৎসাহ দেখা যায়। আয়োজক সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভবিষ্যতেও এ ধরনের জনকল্যাণমূলক উদ্যোগ চলবে। উদ্যোক্তাদের মধ্যে তরাই ডুয়ার্স প্রেস ক্লাবের চেয়ারপারসন শম্পা ভট্টাচার্য বলেন, নমস্কার, আমরা তরাই ডুয়ার্স প্রেস ক্লাব এবং ফাউন্ডেশন এবং মালবাজার হাসপাতালের ডক্টর গাঙ্গুলির সহযোগিতায় এখানে মেডিকেল ক্যাম্প এবং বাচ্চাদের কিছু খাবার, ফলমূল ইত্যাদি, কিছু চাল এবং অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য এখানকার যারা এখনো স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারেনি তাদের জন্য নিয়ে এসেছিলাম এবং ক্যাম্পে যথেষ্ট সাড়া পড়েছে। এখানে বেশিরভাগই দেখা যাচ্ছে স্কিনের প্রবলেম এবং নানান রকম যেগুলো বন্যার পরবর্তীতে জলের কারণে হয়েছে সেই বিষয়গুলো ডাক্তারবাবু যতটা সম্ভব এখানে আমরা মেডিসিনও দিয়েছি এবং হেলথ চেক আপ করে আমরা ভীষণ সাকসেস पूर्णभावेই कैंपटा संपन्न करलाम। के डॉक्टर दिखाबे दीदी? मैया के का होते? अरे स्किन में थोड़ा प्रॉब्लम है। ओ स्किन प्रॉब्लम होते? हाँ। कितना दिन से? ये तो थोड़े दिन से। थोड़े दिन से। और रोरे ठीक है? का नाम है रोरे का? पुतुल लोहार। माई का नाम? दिव्यांशी लोहार। कितना साल का रहा है? 2 साल। का नाम के दादा? सागर। का होती? खोखी। खोखी कैसे से खोखी दे रहे? 3 दिन होते। 3 दिन होते खोखी दे रहे। और इसने दूसरा कोनो बीमारी ना के? इसने दूसरा बीमारी ना के। ठीक है। और घर में जितना है सब ठीक है? ठीक है। कितना उम्र है तो? 23। जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को तराई डुअर्स प्रेस क्लब को धन्यवाद देना चाहूँगा और साथ ही आप लोग का एक स्नेह फाउंडेशन है, वो दोनों के उद्योग से आज हमारे यहाँ बामनडंगा में जो 5 अक्टूबर को जो बाढ़ हुआ था उन लोगों के लिए आप लोगों ने मेडिकल कैंप किया। उसके लिए हम लोग पूरे बामनडंगा वासी की तरफ से धन्यवाद देते हैं आप दोनों फाउंडेशन को। और साथ ही जितने लोगों को आप लोगों ने चिकित्सा के माध्यम से उन लोगों को जो भी मेडिसिन दिया और उसके साथ में जो भी स्वास्थ्य के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं जो आप लोगों ने प्रदान किया, उसके लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। साथ ही आप लोगों ने कुछ चावल दे के जा रहे हैं, उनको हम लोग कम्युनिटी किचन जो यहाँ चलता है वहाँ हम लोग उसको यूज करेंगे। इसके लिए हम लोग तहे दिल से धन्यवाद जनाते हैं। आपका परिचय? जी, मेरा नाम लखन कावर, मैं यहाँ का स्थानीय बासिंदा, साथ ही यहाँ का पंचायत मेंबर हूँ 182 पार्ट का सुलकपड़ा जीपी।